Srangshlo Kaishapandani Bisingti Porbashimna Bisi Amsio Dalbidal Bodolakare for family ni 12 voters from Kha Tebramata Bodolibana Yafare Bruno Lamzak Shogun Harka Montri Bisuketo de Burma Yam Robindro de Burma DYF ni Adong other step Burma TWF ni Adong Zushibansle de Burmano Kobo Kubanatong Rock Besani edisi songbari norogo Tibramotani Luachi Zakmo by Hastan Dalbidal Kami Amsi of Shalbromno, Kotor Chikon Botol Slemani Pandak Lizagitongo. Abakino Strangshla Tibramotani Luachi Zakmo by Purbos Simna, Bisi Amsi of Lizaka Botol Slemani Panda, Upon Bising the Dalbidal Bodoliakare for family 12 voters from Katibramota Bodolibana. Bodolibana Yafare Bruno Lamzak Shogun Harka Panda Manson and Narrow Abani Agluna Ashley Panda Cox and anything Montre Brishuketo de Burma, Romance Criminate of Shaka. Tungguangi Bangla medium no pore payu. Kintu tabuk to tung keo Bangla medium pore nane musuh jable sini besar no. Bebas no English medium pore ru. Because all sini mani kok borono. Tung Roman script tabi khai tong thani. Tirupurani mukhia bosao. Kuno din rimanya o bahasa o ka videshi ABCD ka videshi. Bo niji se Doctor pore payu English अक्षर by शुरू pore payu. Bini pusara ko English medium o English by शुरू no pore payu. Nung judin asal hamza ya ke nini bum porton to nung o English अक्षर by शुरू to. Ko o jaga wo chini Tripura wo no gabang ma rastu jibodo to CPM to Congress to BJP to ke bo pano ke un kok saragya Thaisha kok saragya ble o Roman script ni bagai nung judi shot sahos to kai nung kubi no Tripura no unnoti no khaina na mutung hokai jesa rastu jibodo pan khai tongri nung nini Roman script ni kok no sarai kai nung sawi manya kai agami ADC election no Tripura ni bagai judi nung kok Thaisha saragya nini kendra sarkar rajya sarkar hokai Tripura area wa habai both thanani nini kuno अधिकार करे नंग पुट्टा सानबे चिनि पाराव नंग जुदि चिनि तिप्रासारनि ककनो मानि ककनो रोमान स्क्रिप्ट सिनानि बागे नंग दाबी खायराय आंगाय तिप्रासा एरियाव हाबै निनि बुट साननानि कुनो अधिकार करे Abakino Ashla Bodol Slemani Panda Koksaka Iam Ravindra Deburma जों दिनो दागियाव बाजार खानानै दंनि पाइलायनो फानलायनो अंगला खबर कमरि बाथा दं खायसक साथे फाइटे आं 1980 सालनि सिगां अ दागियाव फाइजा तिनिबाय प्राय 50 बोसोर सिगां दाबुक जों सायमाना नांगौ जों बाहायके मोथांजांनाय जोङो सेकेन्डनि बागै तिनि खबर लायजाजाक जातीय दल ना CPM ना कांग्रेस ना BJP बरक अ जातीय दल ओंखाय जोंनो सकमनानि बागै बरक सबसमयनो सक्रिय गोसां निनि मानथायनो नों सानिता मानथं आगि दसर देब लाम जोंनो मोथांनाय बिनि बुकु बाय सस्त तफसिल मारिनायनि सिरि खबरे गैया निपेन चक्रवर्ती तंगने बागै যারা কংগ্রেস খাইনাय रक थैरिनाय जिला परिषद रिया तिप्रासा बतंलाप्रो थैसिरिनाय जिला परिषद रिमांगला असुबताय सिरि खक्तम किन्तु तिप्रासा कोन कक सारे তিনি মানিক সাহা তামসা নমনে অধিকার নরনজে দরজে পরিনানি নরকামে হামজা जों साव रोमान स्क्रिप्ट बाय इंराजी अक्षर बाय তিনি যত ত্রিপুরার জন্য ওয়ানজলি টকসা যত পরিনাই পজাকা বিশেষ ছাত্রবা ইংলিশ মিডিয়ামো তিনি ইংলিশ মিডিয়ামো পড়িতাম মান চাকরি কাহা মানো টিসিএস মানো অফিসার মানো পরীক্ষা বই ইংরাজি বাই মান হারো অসহি নংলি মায়া নংনি অক্ষর নংসি ঠিকানি আরে চিন্তা বাই পরিনাই পড়িয়া और तीनटा कमिशन का उइलागा समाचरण त्रिपुरानि कमिशन आबनि परे खाय दिनै कुमुर कुंड चौधुरीनि कमिशन आबनि परे खाय तामने बन दिनै को ओइ पवित्र सरकारनि कमिशन सीपीएम नामलानो एकই बक्तव्य त्रिपुरासार इंराजी अक्षर बायनो सिनामु सुजा बायो केबो तो विरोधी खालिया शेष पयनो सीपीएम मा साका मानिक सरकार साका इंराजी सिनेबा सिसितम
বাংলা সিনেমা সিজিতং কত বসে তো সিজিতং মানে মা কিন্তু তাবো তবে এই মানিক সাহা বখায় একটা কথা হি আংরি মেয়া নং সানাই সাবো হাইপানা আনি ত্রিপ্রাসা জায়গা বিকাশ দেবর্মা হাইরক রামপদ জমাতিয়া হাইরক অমাহাইকে তাইব বনি এমএলএ রকম একটা কক ছায়া হি নং পিতা সাদি জানি যে হামজমা সুইতং থং जों माइसिनो मालारियो अरो जों देरा राजनीति खायनाय मंगलबार बिश्वकेतु मिलिता मानथं रविन्द्र बाय बिनु मिलिता मानथं हुस्कानि बाय हुस्कानि नांलायदे नांलायखे केस खालायलायनाय नांलायखे वालायनाय माने जतटुकु सुनो भागि थंमानो जतटुकु सुनो सेकागि तरिमानो बरकता सुनो थुंतोगु परिबागै एडिसिओ रां रहरिया यहाँ के साहित्य में रंग होगा बुसुर होगा निश्चय 6,645 कोटी আসলে পানাব মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা কারে মানজাখা এম রবীন্দ্র দেববর্মা টিওয়াইএফ নি আদং আদার্স দেববর্মা টিডব্লিউএফ নি আদং জোক শিবাঞ্জলি দেববর্মা খবে কবন আদং রক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং